एकादश मुंड 22 नयन 18 गोटी जिभ्या 6 गोटी कान ए कथा बुझाई कहब चका नयन। यहाँ दे पड़ला फांसी मते जेन दफा लगौथिल बाबू तुमको ही दफा लगला। एकादश हाँ हाँ मुंड बेले 11टा मुंड 11टा मुंड 22 नयन हाँ हाँ 22टा आखि 11टा मुंडर 22टी आखि काहार थिला 18 गोटी जिभ्या तार पुणी 18टा जीभ थिला 6 गोटी कान से मनुष्यर 6 गोटी मनुष्य हो जो कौन जीव मध्य हो तार 6टा कान थिला ए कथा बुझाई कहब चका नयन। ए कथा कह बहन माई गो ई कथा कहि देमी एति लागी बाबू लोकर लागी तमे फान नहीं खेलबो से फांदे तमे निजे पड़बो। जा नाम अट्टे नारायण से देई पारे मुक्ति दान मते ए कथार मुक्ति दान दिया मुक्ति दान ई प्रश्न धारी कहूची उत्तर माई गो कर श्रवण कुंठ भुवन रगिण गो कर श्रवण कर श्रवण। राजन फणाटे किछंती फुफुकार शब्द करुछंती फणेन्द्र राजन फणाटे किछंती फुफुकार शब्द गर्जन करंती चारि भुज परे चारोटी आयुष क्षीर सिंधु तीरे जाई चंपीनीर रूप देखी हाबु धन्य धन्य सजनी गो कर श्रवण कर श्रवण। फणेन्द्र राजन बड़े बुझीज सर्प मानंग्र राजा हेले अनंत सर्प जे कि विष्णु भगवान निदा विष्णु अनंत सज्जा करछन चारिटी आयुष बोले बुझलो आयुध नहीं चारिटी आयुष बोले स्वयं नारायण अछन तांकर पाखे अछन लक्ष्मी आ लक्ष्मींकर पाखे अछन सरस्वती सरस्वतींकर वाहन हेले जे हंस कर श्रवण रूप देखी धन्य धन्य सदनी गो कर श्रवण। भूलिबाकू जते चाहिले भी तुम कथा सेते मोर मने पडुछि तुम कथा सेते मोर मने पडुछि प्रभु नारायण गोलक बिहारी विष्णु शयन करते जेती बेले अनंत सर्प रे भगवान सहिछ अच्छा सर्पर हैला 7टा मूड हां 7टा मूड हां मैं प्रश्न कहूती भी तबे उत्तर देउती हां हां एकादश मुंड 11टा मुंड बोले 11टा मुंड कहार कहार हैला एकादश मुंड 22 नयन 18 गोटी जिभ्या 6 गोटी कान ला 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 एकादश मुंड 22 नयन 18 गोटी जिभ्या 6 गोटी कान रूप देखी धन्य धन्य सदनी गो कर श्रवण ताहा नारायण तर
রূপ দর্শন কর শ্রবণ অনন্ত সর্পর তো 7টা মুন্ড হল অনন্ত সর্পর 7টা মোড় আর 7 4 11 বলে 8 4টা মুন্ড হ্যাঁ বিষ্ণুଙ୍କର গোটে କେତେଟା ହେଲା 8ଟି ହେଲା 8ଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟେ 9ଟା ହେଲା 9ଟା ହେଲା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ 10ଟା ହେଲା 10ଟା ହେଲା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ ହଂସ ହଂସଙ୍କର ହଂସଙ୍କର ସହିତ ଏକାଦଶ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ 11ଟା ମୁଣ୍ଡ ଏକାଦଶ ମୁଣ୍ଡ 22 ନୟନ 22ଟା ଆଖି ହଁ 11 ଦୁଣା 22ଟା ଆଖି ହେଲା 18 ଗୋଟି ଜିଭ 6 ଗୋଟି କାନ ବୋଲେ ବୁଝି ପାରିଲ ନାଇଁ ମତେ ବୁଝେଇ ପାରିବ ସାମ ମନକର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ତ ଜିଭ ଥିସି ସଖା 7 ଦୁନେ 14ଟା ଜିଭ୍ୟା ହଁ ଅନନ୍ତ ସର୍ପର 14ଟା ଜିଭ ହେଲା ହଁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟି 14 କି 15 15ଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟି 16 ହେଲା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟି 17 ହେଲା ଆଉ ହଂସଙ୍କର ଗୋଟି 18ଟା 18ଟା ଜିଭ ହେଲା ଜିଭ ହେଲା ଆଉ କାନ କେନ୍ତା ଛୋଟ ହେଲା ଜାଣିଛ ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ହଂସ ମାନଙ୍କରେ କାନ ନେଇତେ ସଖା କେବଳ ଫୋଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀର 2ଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2ଟା ଆଉ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର 2ଟା ଏହିପରି 6 ଗୋଟି କାନ 6 ଗୋଟି କାନ 18ଟି ନୟନ হয় হয় যদি তুম মনে হেলা অবিশ্বাস বিষ্ণু পুরাণরে রহিଅଛି সত্য যদি তুম মনে হেলা অবিশ্বাস বিষ্ণু পুরাণরে রহিଅଛି সত্য যাই দেখি মাটি সভা জন জনে কর শ্রবণ কর শ্রবণ আগছনি রাধিকা হইলে মন মদন রতে শ্রীনন্দর নন্দ রাগে কবাটকু প্রভু নাই দেলে লাতে পিটিলার গলি দেখো খঞ্জার সহিতে উঠরাই বলি ভেনি ভুজতলি পলঙ্ক পরে বসিলে নানা কেলিয়া রঙ্গিলে নমস্তে কমলা মাগ সাগর দোলনে নমস্তে নমস্তে মাগো বিষ্ণু পাটরাণী তোর দয়া বলে মাগো দরিদ্র জনর কুবের কুজিনি পারেছে
সমুদ্র মন্থন মাগ জনম হইল খালি খলি পুরা যাই বিভা করাইল সমিত এবং কুলমণি ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାନ ବୋଇଲ ଗো ସୁମିତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେସୁକ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବଳମ୍ ଦେଖବାର ମା ରଣଘଣ୍ଟା ଦକ୍ଷିଣ କାଲି ଏବଂ ସେହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଛତ୍ର ଢାଙ୍ଗି ରଖିଥାନ୍ତେ ବଳମ୍ ଦେଖବାର নয়না ভাল লাগে না ভালো লাগে না তোমারি বিনা তোমারে বিনা কৃষ্ণ বিনা কৃষ্ণ বিনা মতে কৃষ্ণ বিনা ভাল লাগে না রাধা বিনা আজ রাধা বিনা ভালো লাগে না গুডুদা চলো ধরো চলো ও পবিত্র পবিত্র वा सर्वापि वांगनम पुनर पुनकाच पुनात पुनर्काच पुनात बडु पिनागो ओम बाटुकाय नमः ई पावन के दुईटा भाई करावा कुछ करू चुका ओम बाटुकाय नमः बाटु पिनालो चोल किलास दादा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रथाज मंगलम हे स्वाहा ओम नारायण मंगलम हे स्वाहा ओम वक्रतुंड महाकाय स्वाहा ओम आज कुटु कुकरा गोलोट पुटो ओम स्वाहा मंत्र पढ़े पूरा जान सुनी जानू आगा मैं हर बार पढ़े देसी चल काई ने काई तो जीवाटा जन कोना करे पढ़ बिहाती कुछ नहीं आवार अछि किछि ने मुई हम कले ने बाजी ने सेस्ती जानू छ नान खान कटबा सब करबा ओम नान फान कटिया सो मंत्र स्वाहा इदम ग्राम देवता स्वाहा इदम माटी देवता स्वाहा इदम लाल माटी स्वाहा इदम उर्मिया माटी स्वाहा इदम कोचिया माटी स्वाहा इदम स्वाहा आज कुटु कुकरा गो सब लुटपुट स्वाहा इदम सर्वदृष्टि सुसंत्रे भवतु अरे मोते ओड़े অতি পাবন দর্শন পাই छटपट हुए मन चढ़े ऐसे धोती और साड़ी दे मोबाइल किलो ज्यादा नहीं जा रे मते ओड़े
करिया वाले ठीक रे ना बोर पाटी वाले चल उठा हिमा उडी 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 माता माने ले सुनो दैना करे गो ले सुनो दैना कली सुनो धोइना कली आगो राधा कृष्ण केली संपूर्ण कली माता माने गो माता माने गो तुम्हार घर को जाना चली माता माने गो যশোদা কৃষ্ণ কুলে বসাই এক মুখে চুম্ব দেই ক্ষীর খুয়াই যে কয়ে বদে না কয়ে আহা রাধা দাম্বোদর করিবেনি কর সুজ্ঞা জন হে হরি হে যুগল হেরা সম্পূর্ণ সুজ্ঞা জন